at the front of the cabin or hatches in the middle over the wing, and 2 doors at the back. Pay attention to the closest emergency exit. Make sure that all emergency exits are clear of any hand luggage during the exit, takeoff and landing. У разі раптового зниження тиску у салоні індивідуальні кисневі маски випадуть автоматично. При появі маски негайно потягніть її до себе, щільно притисніть до обличчя так, щоб вона затривала ніс вперед і дихати нормально. Пасажири, які сидять поруч із дітьми, повинні спочатку надіти маску на себе, а потім допомогти дитині. In the event of sudden loss of keeping pressure, individual oxygen masks drop down automatically. Should this happen, immediately pull the mask down fully, cover nose and mouth with it and breathe normally. Я просто помню, что он там типа или 17, там 16 лет, зарабатывает на подруге. Да при чем тут бред, ладно? Да я вижу, как ты боишься. Рассказал, сыграли ладно, и рассказал, я всем начинаю. Я тоже скажу, вот если мы рассказали, это что не ты знаешь, что нет. Мужик сам и мог случиться, если встретиться в пьянке, то сделать подходила на пьяный, и все стоят хотят. Я знал, что она Cabin crew, please take your seat for departure.